Hi guys, we are at the Cloud Forest here in Singapore. Can you imagine? There's a waterfall inside the dome. And this is it. Lang may. Nahadlo ka dito? Pag nakatingin ka dyan? Malula. Nalula ka? Pero okay ka lang? Okay lang. Grabe mga kapatid, ito. Si Mai, hindi natatakot. Ayan o, ganun. Sa baba. Ano. Medyo malula. Tapos doon mo, dagat doon sa kabila. Oo. Tibay talaga ni Mai din eh. Naglalakad-lakad kami dito sa labas. Ayun si Jasmine Bell. Naka-stroller. Ganda ba yan dito, Day? Ay, Starbucks. Video. Ha? Video ito. Oh, no. Oh my goodness. I take a picture. I do my favorite mind. Oh, sige to, Erica. Ah, live. Naka-live ka? Live. When I got you. In the Philippines. Hi God, dito kami kay Tito Indian's house. Karating lang namin. Nandito yung bunso ni... Saglit lang, saglit. Tatalian. Okay, wag na talian. Huwag na daw. Alis Ayun dyan. na. O sige, ano yung buhok niya. I need you. Ayan. Oh. Ayan ang bunso ni Tito Indian. Ayan, ang pangalan niya si Liza. Eliza. Ayan. Ito naman si Utep. Kaway ka? Binata na. Ayan. Ang cute-cute pa ya. Ayan. Nandun si Tito Indian.